समनाथाय स्मरे नित्य रघुनाथ। नमस्कार। सब प्रकार शोक बा दुख को दूर करने को मनीष रघुनाथ श्री रामचंद्र को स्मरण करे। आज किंतु निजे प्रभु धरिचंती शोक मूर्ति विरह वेदन वैदेही को खोजी बुलुं केमिति केमिति प्रकटित हेउछि प्रभु श्री राम को दुख। आसंतु देखिए। श्री राम कथा सरित मध्य सबु प्रकार भाव सबु प्रकार रस सन्निवेशित हो रही। केतेबेले विरहर मरणांतक ज्वाला तो केतेबेले मिलनर अपूर्व उच्छ्वास। माँ सीता को हरण कर रावण घेनी जावा परे वन प्रदेश रे श्री राम लक्ष्मण तांको खोजी बुलुछंती। प्राणप्रिया पत्नींकर विरह श्री रामंक पक्षे असह्य हेउछि। दुखरे प्रियमाण श्रीराम को देखी लक्ष्मण प्रबोधना देवे तेरे कौन निजे भी अधीर हो उठुछंती। ठाकुर प्रति आमर बहुत विश्वास अच्छी, बहुत विश्वास भी रही। आम केउ दिन राम नवमी हम ताकू भी आम अपेक्षा करूँ। वर्षक थे आम जो थाऊ आम कार्य जोग दबा को बाध्य आसु। आम उपवास रहू, अरुआ खाऊ, आम अपेक्षा कर रही था केमी आम सहयोग कर ठाकुर को आम दर्शन करूँ, आशीर्वाद नेबू। नाच आमको खूब भल लगुच, आम पिला बेलू देखी आसीचु। प्रदेश रे बुलु बुलु क्षुधा तृषारे जर्जरित दुई भाई सबरी आश्रम रे जाई पहुंचुछंती। श्री राम दर्शन रे सबरी विह्वलित होई उठुछि। बणर कुली खुआई तार भक्ति निवेदन करुछि। धन्य होइछि सबरी, सार्थक होइछि पुरुषोत्तमंकर आगमन। लंकापोड़ी यात्रा केवल अभिनय सर्वस्व नहे, यार स्वतंत्रता होइछि लालित्यमय पदावली और नृत्य जहाँ आखिरे पड़िले भावस्वत जागृत होइଥାଏ। आपण तो देखुछन्ते श्री रामंक विरहरे सीता और सीतांक विरहरे श्री राम किपरि म्रियमान। दशपला लंकापोड़ी यात्रार मुख्य आकर्षण लंका अधिपति महाबली रावणर विग्रह। रावण एक खलनायक होइथिले हैं लंका पोड़ी यात्रा रे रावणर विराट सामर्थ्य को तार विग्रह माध्यम प्रदर्शन करा जाइए। 35 फुट उच्चता विशिष्ट 10 मुंड 20 हाथ रे अस्त्र धारण करी जेउ दिन रावण विग्रह यात्रा दांडरे उठी थाए, परंपरा अनुसार यह विग्रह निकटरे विविध पूजा अर्चना होम इत्यादि करा जाइए। रावण हूँ मैंने 39 फुट रावण काष्ठ रावण छिड़ा होइछि। आ रावण छिड़ा हवा एक ये गज पणा पानी सब देकी रावण को ठिया कराई। आ लोक मैंने भी यहाँ बहुत भाव उपभोग करुछन्ति।
ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବେ। ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କୋବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋବନ୍ଧ ପାଖରୁ ଯାଇ ସବରଣୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସବରଣୀ ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ। ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ବାଳିକୁ ବଧ କରିବେ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଅଭିଷେକ କରି ଥାଟ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବେଳାବନରେ ରହିବେ। ପବିତ୍ର ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ନିଜର ଇଷ୍ଟକୁ ପାଇ କୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବର ଜୀବନ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଦର୍ପ ବାଳୀଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀରାମ ବାଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଳୀ କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ବାରି ପାରନ୍ତିନି। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସୁଗ୍ରୀବ ଏକ ବନମାଳ ପିନ୍ଧି ବାଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବାରବାର ବାଳୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାରା ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଳୀ ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ବାଳୀ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଓ ତାରାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାଳୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର, ଯାହାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ ଲାଗିଥିଲେ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ଆମ କଥା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ରହିଛି ସବରୀର କୁଳିଖିଆ, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।